Okay, so share ko sa inyo to guys, no? Sa mga nagkaganito ang kanilang Android phone device, automatic shutdown, stuck up, logo, minsan naman guys ay nag-automatic recovery mode. So maring tama nito guys ay minsan battery sa kanyang battery fuse, minsan naman guys ay power flex or volume flex guys, no? So ngayon guys ay try natin i-fix ang ganitong issue. So ayusin lang natin guys ang ating camera natin guys. Yan. So ngayon guys ay check natin yung power flex niya guys. So para ma-check natin guys yung power flex niya guys, so kailangan natin buksan guys yung device na ito guys, no. So para mabuksan natin guys yung phone device na ito guys, ay pwede tayo gumamit ng pang opening tools natin or yung kuko natin guys, no. So sa akin guys, prepare ko guys gumamit guys ng kuko ko guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So tanggalin natin guys, no. Yan, so tabi lang natin to guys. So ang gagawin natin guys ay bubuksan natin pa ko to guys, no, hanggang sa mabuksan siya guys. So papakita ko sa inyo guys, no. Yan, so ngayon guys ay nabuksan na natin guys. So dandaan natin guys, no, meron siyang fingerprint sensor guys. Meron siyang flex cable guys na naka dikit doon guys sa motherboard niya guys. So dandaan lang natin guys, no, baka maputol guys. Yan. So yan siya guys, no. So ngayon guys, ang una natin gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung power flex, yung ano niya guys, yung flex niya guys papuntang fingerprint sensor guys, no. Tanggalin natin guys yung flex niya. Yan, so natanggalan natin guys. So tabi natin guys, no. So sunod natin na gagawin dito guys, kailangan natin guys tanggalin guys yung bolts nito guys, no. So tignan pala natin guys yung flex niya guys, no. Yan. Kung makita nyo guys yung power flex niya guys. So natanggal na guys yung button niya guys, no. Tapos ito guys. So hindi na rin guys, no, hindi na rin siya nag-working guys, no. Hindi na siya nakiklik guys. Dito naman, okay pa naman dito nakiklik. Dito naman matigas guys, no. Kaya siguro kapag guys, no, kapag nagkakaroon siya guys ng auto restart guys, ay napipindot ito guys, no. Kasi naka-steady na guys yung niya, yung button niya guys, parang nakiklik na guys. Kaya pumupunta guys sa minsan pumupunta sa recovery at minsan guys ay nag-automatic restart guys, no. Dahil nga dito guys sa grounded niya guys na power flex guys, no. Kung makita niyo guys yung power flex niya, tsaka yung volume niya guys. Yung volume niya naman dito guys, yung isa hindi gumagana, kaya nagkakaroon guys ng auto restart guys yung phone device natin guys. So para masolusyonan natin to guys, so pwede tayong guys, no, pwede nating palitan ito guys, yung button na ito. Yan, pwede natin yan siyang palitan. Ito lang guys, no, yung puti na ito. Yan. Ang problema dito guys ay wala tayong available guys na pamalit dito guys, kaya palitan natin ng buo ito guys, no. Meron naman tayo ditong guys, sana ba yun? Meron na tayo ditong guys, naka-reserva guys, no. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yan. So ito yung papalit natin dito guys sa sirang power flex nito guys. So ngayon guys ay tatanggalin natin guys. So tanggalin lang natin guys yung mga bolts niya. So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys yung mga bolts niya guys. So angatin natin guys yung cover guys ng board guys, no. Yan, so tabi lang natin yan siya guys. Tapos kailangan natin guys tanggalin ito guys, no. Ito guys yung power flex niya guys. So tanggalin natin yan. Yan, so natanggalan natin siya guys, no. So ngayon guys ay ganito lang yung pagtanggal natin guys, no. Kuha lang tayo guys ng manitipis natin na tools guys para matanggal natin ito guys.
Yan. Yan, so natanggal na natin siya guys. So ito yung ipapalit natin guys, no. Ito guys yung ipapalit natin guys na Powerflex guys. So meron na pala siyang ano guys, no, stainless guys. Kaya kailangan na natin guys tanggalin ito guys yung naiwan guys na stainless na guys kasi meron na dito guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So tanggalin natin guys yung stainless na ito. Yan, so natanggal na natin guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, nakadikit lang yan siya guys. So idikit rin natin guys yung bagong ano na ito guys, Powerflex na guys, na may kasamang na ganito guys. So tabi lang natin to. So tignan natin guys kapag meron siyang ano guys, no. Meron pa siyang pandikit guys. So wala na siyang pandikit guys, no. So linisan na lang natin guys para ma-install natin guys yung bago guys. Lagyan na lang natin siya guys ng panibagong dikit guys, no. So yan siya guys, no. So malinis na siya guys. So pwede natin guys install guys yung bagong Powerflex na guys, no. So sa pagdikit naman guys ay pwede na siguro dito guys yung T7000 natin guys, no. So wala kasi tayong pandikit guys. Kaya ito yung gagamitin natin guys, pandikit guys, no. So lagyan lang natin konti guys, no, para sakto lang yung pagdikit guys ng parang stainless na guys, no. Yan, so okay na yan siya guys. Tapos pwede na natin guys install guys yung ano niya guys, yung Powerflex niya guys, no. So try natin guys install guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, meron na siyang stainless guys, no, nakadikit na siya guys. So didikit na lang din natin guys. Unahin pala natin ito guys lagay guys, no. Ito guys yung sa terminal niya. Yan. So nalagay na natin yan siya guys. So pagkasalpak natin yan guys, so didikit na lang natin yan dito guys, no. Zoom natin. Yan. So yan siya guys, no. So nadikit na natin guys yung Powerflex niya guys. So ngayon guys ay try natin ibalik guys, no. Titest natin guys kapag okay guys yung gawa natin guys. So lagyan natin guys ng ano niya guys, no. Yung cover niya guys. Cover ng board niya guys. Balik natin. Tapos lagyan natin guys ng bolts guys. So yan siya guys, no. So naibalik na natin guys yung mga bolts niya guys. Tapos salpak natin guys yung flexible guys ng fingerprint sensor niya guys, no. Dito guys. Yan, so naibalik na natin guys, no. Tapos try natin guys ibalik guys yung cover niya. Tapos banda rin natin guys, no.
Yan. Tapos try natin guys panda rin guys no kapag working guys yung ginawa natin guys. Kapag hindi na siya guys mag-auto restart guys no. Kung hindi na siya guys mamatay tapos mag-auto restart naman siya. So try natin guys no. Yan. So malambot naman guys yung pagkano niya guys no. So malambot naman guys. Yan. So try natin guys no kapag okay na siya guys, hindi na siya mag-auto restart guys no. So yan siya guys no. So try natin guys. So meron pala siyang password guys no. So kung makita niyo guys hindi na siya nag-auto restart guys no. Yan. So ito lang guys yung ano natin guys no, pinalitan natin guys yung ito yung powerflex niya guys. Kasi ito guys ay grounded na guys no. Yan, kung makita niyo guys sira na guys yung power niya. Tapos yung dito guys matigas guys no. So grounded na ito guys yung powerflex na ito guys kaya nag-auto restart siya guys no. So ganito guys nangyari guys kapag grounded guys yung mga powerflex. Minsan pumupunta sa recovery mode, minsan naman nag-auto restart guys. So ganun guys yung dahilan guys kung bakit nag-auto restart guys yung phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo ito yung video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.